بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وننسي وحي دولة وهو نواتيتي والشنا وهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Madanraru yekari wa hirizivirilia. Madayamado kangasi wale mevumbabi. Madayamado limana nyasi wahe hambu. Shansu juwae hala mjinda hubi hasa hambaye washi hambuyu. Yaka ubirilia mbabi. Hahuzi sanamna je Athumani Azali yalo impopulaire. Mambo kaya Lukathumani shatunga yalo impopulaire soefu omdangwa ministre des affaires étrangères. Peut-être nukta hiyo amjumbaha kisha yotsinde point permettre Athumani Azali rimwengao siwa Komor. Shotsinde shatunga Athumani Azali yalo impopulaire. Amba mada ya bili ukayaisha tungeza Athumani Azali yalo impopulaire. Lukaka pajarengwa wanawahe hambu walio waharumaezi ili watambalia wadore jezaze contre rendu. Faux rectification. Harumae point mada ya raru wambuka Komor wanduku wado votewa haukaya mrunge na feuille de route. Komori wanduku wado votewa au kamrunge na program shawandu tsovotema na mboga ani bangano na boti rectification encore. Kama mjibwe masuala mararu yayo tutani baki hakuyu haukanga mjwe panika Athumani yitambaza no wandu haya anaba hanga nzo ijoka ya shatunga Athumani Azali ya tso populaire. C'est pas parce que wa Komori kwa jaka voter feuille de route kwa jaka voter program shawa ka voter ukawi manzani wao yindu zao. Mais rectification encore. Mwanzo njibuye mwananyasi haukaya akamaba politiki. Ajafanya dharau kajada mru. Awari bako haruma politiki. Uka peut-être hajokaye wa yechi harumai hambu. Mwananyasi wala malheureusement sujua hulanda pia ukaya mjinda uli. Haruma mijiatu ya hambu au kakuja bao mjini hali. Shai jomkini shaukaya we mzima waweche. Peut-être ulona fikra za utahawandi wasome politiki. Harumai Komori hale yote ndo harumai Komori bahi shando harumai Afrika kamili. Rika makolonizi. Rika harumai koloni Afrika kamili. Politiki ya Afrika. Ka politiki yani ya milanansi ya mjikaonsi wa wandu walona falsafa na urengamaliza bonga we wanisiza wanadamu usiku zima. Rija 75 hata ije waswili 2016. Waharumai Komor ngabendo babadili he nongozi nrwa jina utouzi juwa mwanama. Mtukufu. Yaukawo ya zaliha la mbuda juna mtsuje zifu. Yoe falsafa yoifu. Atasi. Yaukawo ima maduha la mbeni. Benjaye hala mbeni. Ngumdungo dingoni zifu. Kazi na ujatena. Benjayenga mjosutene Mamadu a une seule condition. E kange na yendu shambwao program. Haukaya werendao Athumani Azali ya roisise. Ya polemizo wa Komori ya wa manipile. Haukaha nikiwa slogan ne Europe. Ikawe slogan yo ila wa ilanse wa haruma ya Afrika milke jamarche.
mndu ya irenga thumana zali hanikiwa slogan ya mbao emergence tankwe ye daba okaya ye anikiwa ye slogan ya emergence iladhimu ya tafiti ya juu haukaya banu halo wabaya hatu no wababa hatu wauko ajaka wastaarabu wawaka wadimaji wakauveshe wakiloza nsoholo malahoni wesiuha wejuhabo tasiwa ambaye mrundo hii lelo sisi wanawako moripi angasi wastaarabu okaya watsuendale koli wasafiri wabu wazaakli njohone samanda hunula ya il y a 4 écoles. Enseignement national, école de la rue, Yabili, école de la maison, Yararu, école aux associations. Je veux que tu m'écoutes, mon âme mtukufu. Unoula ya hatu, enseignement national. Diamba enseignement général. École de la rue. École de la maison. Yani, enseignement de la rue. Enseignement de la maison. Enseignement aux associations. Ces 4 écoles, ce sont les 4 enseignements nationaux françaises. L'enseignement national, l'enseignement de la rue, l'enseignement de la maison, l'enseignement aux associations. Ngabo wamsomo national wa haensi de lugha national ya daula. Do msomo national. Rangu CP1 hata uje ufanye baki uhewu juma yabo. Ngabo wamsomo Wamando nda unoramba enseignement national ngabo womsomo woda honi wondo wabili ngabo womsomo wonziani do wararu ngabo womsomo wahema zama wondo wane yonde akli yansi ya develope ujua hansi structure ba hiho komor wanangwa somao baishe kwa tujua ani ngwasomao comment je vais dire amjoka ujuani welezena mnaji wana wako mwarehedi wasomao ani ngwasomao le jaka shakwa tusomae zitendwa kwa tusomae pratique yonde mana ekomori tsohenda kwa mungu tsambeka honduba kibala somo wala kaja soma wala kaja ndisa msomo wala kaja ndisa mungu tsambeka hondulisa si bala somo wala kutinziani hondu doctora voilà somo là. On nous maîtrise. On nous je sais pas. Voilà kuja soma. Il le faut. Ou fanye msomo mbo pratique. Enge ujue ukabalanga wena ilmu kwefubani. Halafu wana wakomori pia ngwa soma. Ye teori. Shakwa tusomai pratique. Mwanzani. Bahinga bo bangaviri soma we pratique. Da siraka ufanya ya enseignement de la rue. Si sirafanya ya enseignement de la rue. Éducation de la rue. Mais nous, on a été pratiqués. Ngari jua we dunia, on sait comment le monde roule. Mwana nyasi mtukufu. Le monde de l'époque africaine, que les dirigeants ou les politiciens, qu'ils avaient besoin d'y aller au pouvoir, ils prennent les sous, rentrent à la population un à un, sortir des centimes pour manipuler nous les peuples, d'y aller voter, les moins que rien, ce monde-là est fini. L'Afrique laquelle notre génération en vise, c'est l'Afrique de programme.
c'est l'Afrique laquelle nous, la nouvelle génération africaine, on vise. Mais pas des blabla et des manipulations. C'est fini l'Afrique là. Cette Afrique là est finie. Alors mwanzani, question de chatsonga wamba wazali. Au kamibjiri wandota wanashizungu bao wandota wamba wenda we komante. Kujasoma kujamba jau. Na woti wasomesa minde na wasomesa ishizungu pia. Au kaka bati mraka usubuti hau harumwe rezo sosio. Ye rongo wa inu lugha ya kimanga ya kina swara ya faransa. Ikati benjaye. Dahabati wasomo pia. Hayuna mrongo tsorongo wa shizungu. J'adore le défi. Vala mwabanja soma. Nja soma jenoti msomoni pia. Mrandi hando wana ziona hango pia. Haina ya Facebook ya rawa wabasa. Nde shizungu. Yonde l'école Benjaye. Voici l'université Benjaye. Il a réussi à éduquer les tchatcheurs de mensonges en Facebook. Ces gens-là, ils n'arrivent même pas à prononcer un seul mot en langue internationale. Benjaye les a appris comment ça déroule dans le monde. Ils parlent en français tous. Même il y en a qui parlent en arabe à l'époque. Là maintenant, ils oublient les mots arabes. Ils parlent en français. J'adore. Mabakari soma, rim soma. Abakozi. Mwana mamtukufu hanse boti. Shotinde shastunge zazadi yalo impopulaire. Mwendo na ufasiri. Athmani hambaye mjabar. Hamani pilo wa Komori hahunru hawasi wa icharma Komori. Harejé au pouvoir à une deuxième fois. Coup d'état, manipulation, arnaque, assassinat, etc., etc. Mais à l'époque, kabati mria kausubuti yerongo, wandu wazidaza. Honru hawasi hawa manipile harejé au pouvoir, hadi waza. Kam Komori wa imru mwenza kieli. Shaha hana réserve. C'est-tu donc ça? Harejé. Ngwanzo ya wono kaba miye yende mtume. Wa mwiso he dunia. Haina ndongo ya uzamba ngari jo respecte na. C'est fini ça. Handi sa ujabar. Ono kaya Comores kabati mrujo les anciens de décider. Ce n'est pas à lui. Car les Comores, il n'est pas à quelqu'un qui s'appelle Athouma Nazali. Les Comores appartiennent au peuple comorien. Chaque citoyen comorien a droit de parler librement. Ce qui marche et ce qui marche même pas. C'est ce qu'on dit dans le monde, liberté d'expression. Et lui, il se croit tout permis à bloquer le peuple de ne pas y aller aux toilettes, à bloquer le peuple de ne pas avaler quelque chose. Il bloque le peuple. Enfin, il se croit tout permis, ce mec, ce putschiste, il se croit tout permis. Chez nous, aux Comores, tant que lui se vend à rien, il est notre salarié. Se vend à rien, il est le salarié du peuple. Il l'a oublié. Maintenant, le peuple commence à comprendre et à être éduqué aussi que là où on arrive, n'importe qui veut diriger les Comores, pas pour blabla, avec un projet digne. Voici le Comore nouveau. Zossi, ce mec, il se croit tout permis. Il a commencé à insulter le peuple comme il veut. Il a commencé à insulter le peuple comorien, de l'ensemble du peuple comorien. Les chiens aboient, les caravanes passent. Hein? Il a lancé un défi à une deuxième fois en disant, dans ses foutus discours, en joie,
il a osé en monter le ton à dire que nous, les Comoriens résident en France. Il va faire un échange avec Macron pour que Macron il lui rende la Mayotte. Ils nous prennent en otage, ça veut dire ce vaurien, il ose à nous vendiser comme des esclaves. C'est moins que rien. C'est enfoiré. C'est putschiste. C'est assassin. Tant que le monde condamne les terrorismes, l'esclavage. Et cet enfoiré, il se croit tout permis à l'enceinte des vies, en appelant Macron dans ses foutus discours à dire à qui Macron, je vais te vendiser, les Comoriens résident en France, et tu me rends la Mayotte. Et cet enfoiré le pire, c'est lui qui était parti aux Nations Unies aller retirer la plainte. Quel est le Comore? On porte plainte aux Nations Unies concernant l'île de Mayotte. Et en 2003, cet enfoiré, c'était lui-même qui était parti aux Nations Unies aller retirer cette plainte. Que l'ancien président de la République comorienne, Mohamed Taki Abdul Karim, qui l'a porté aux Nations Unies à cause de l'île de Mayotte, à cause de notre mer, que les bateaux mondiaux, ils passent partout chez nous sans frais. Et cet enfoiré, c'est lui qui a tout manigancé. Alors, sikanza ndongo yeshizungu ili owazungu welewe. Kayome ngoni mweza depopularize azali wa hanyu. Alors, cette fois-ci, kariti si wa komori, kariti wa karidoni kwa le sonde moral na barubaru na gwaile no. Zikaza kifu. Apo batania hoyo. Na mgarde zele sonde moraliho. Ranzi ministre. Ranzi président de la République ata ijemer. Amjuhambia. Vakameriza zakar udo vumbulo haruma miji. Minde na insiste le suala linalanda. Posto na posto hata sijaba ja video en 2016. T'insiste ze video hata imameri waka uja acceptewa. Alafunga bwana zijomba wa town charunchu arwarungwa juwao siasa. Waijula onda. Shakwa tujue manana insisto kangela dhimoma imameri wa rekonesewa uharuma eta. Alors, il y a plein de choses qui sont l'heure actuelle. Il y a des polémiques. Vous profitez au wadi au coronavirus. Quand on dit hatu, ngudungwa, mwanzo ya jate polémiques za mamere. Wate polémiques za masque. Na hula, ila dimu barengwa decision. Wana decision wa huwa na zimeri wa hahe. Wao sindera insisto kangela dimo wana zimeri wa warekonesewa. Ze decision si tsojua ride no mewasi. Yende midjatu. Ngazi job si ejemoro ni shatsi ndo haruma midjatu. Ngari jireo. Baika bati mnji ujo respecte. Demandi tsoka wansi pia manazali. Kabati mnji. Ujo accepte unika thuma nazali credibilité tena. Non. Ujo sale girabaki. Ateni saaju po hazemvwa urijo humshinda. Ukanga wakati kwa ngarjunja magunjini. Shathuma nazali kana parokana credibilité comme un président de la République. Non. Hesange mtaziwa wola. Athuma nazali sange trindi la wola. Uharumai komori memu aliswalihi.
wakomori waeshuwe shaka bati rais ya puhasheo ya nukanai ya lemezo wana damu hamade mni jomba wanyu uo aba sahasi satwa ndi haraisi wa he polemiki katula wa polemiki hata henda tangena halahulia haja pefu alafu lila pefu are mgangi ya mwambia ukanga nzo ya dola landa halafu vatsa kwa mrudo do enda yezingara zelanda yezipi ha discretement yezibeha emru ya parisi wa trezege uwande upiho zelanda za hazali ende manalizwe bwabwabwa alafu ya pulwa jambe ukaya ibane siasa yako bazali siasa yako ya emergency yako ya kutoshindana no mjambeni da wano wanro ari si wambeni ngarengo azali Bakari Jano ma ministri karitsu wanza ona ndandi seranzali karani wadumbize onti pia Bakaritsu wanza o watwandawo izo njuwao kanga wandu watao gandra bakuja wanomema ministri ndo wanro haho onda walana zijomba waho wala walombeni Wathumani polemiki kango mwambiyo imsala nda waho trezege udingo hupishi ya zelanda ilujo wona lepefu oheishi haya wambazendrako mwambie trezege uka evanu wala nrohahe wala emana watu ushinda wa manipile da watu unome wa ministri basi kariti kwanza mjatu kariti utsahau mbandrongo ntuntu ya hazala Thumani ona zefilina zende ya zitondo weza mwenje iyo problemu ya hao utidoja no rengwa Bakari wanza ngari judo yenshi shanga wandu ni wateshia wandisa polemiki eranu wako atu jogu ufanya mbandongo yo radio yamba ukayo yo radio yo chaîne wanzo wake chaîne privé au niveau national ou international kamtina mbandongo yo affiche bo RTMC katinde marambu rambu ya hazaline ni mshana na zalanji yao bo RTMC wananyasinga mnone so haya abo mtikaze RTMC mbeni haukanga mripwao sheo sisi wa mbeni shasiti hamada nyize komportoma za hatutendeza hanyu na mkaze RTMC azali mtowele dzina la RTMC mbeni bogashi dawe no wanra hao ramwe jari shofe RTMC ye mentalite mlo nyonge ripwao sheo yo RTMC mbeni yo RTMC azali haukawende humjereni hensi le botila hanyu ne le batani la hanyu wandu wadunga yabo karitina besoin no shiwa ho bazali renga we hensi faki hino raya ta wakati ndo parisi wanga mpinisi wao shanga rujirewo ngojo nyaule wakati yo kuna dola landa madaba hekale pefuli heya wakati yo ngojo shemeza uni kwa konyode muno kuna uli munda kalina buha au kangojo lisi wa mtsanga nga mujire kwa wakati rala nuohenda bomana nyasi wakawambe polemiki hapo azali handi saharu aranzinde za pashi hitwa hata wana wakomori wenji wa ulwai hata watso udulwa mahala warewa ngaba mkini shiha ukaya Athumani azalinge halima lekafala hemeli ya zoma hobarini ya bushini Komor ya duambu abalati jiduambu ade Samsung msoni amfikiri balambo si duambu Samson ikawa ikana mwana mumbenu parwa stilo Athumani azalimu undi haharuma ye polemikila Athumani azali ikawa unji harumaze serizila hurwa hitso hata iwaswilele lo wana wakomori wabaza ematso lelo ribuwa ematso ngari wona orahane zeradari wamba ngozi tomoroni ili ikanga babironya nsu utirindinde na kabula izo mafiti wana radari wa mafiti wao wawotso jo hobolo ba Thumani wao hobolo watukufunga mkazo wanu haukaya ngamemle mevumbabi
sina ushinda ne dujumwa banu mana ngamevunga mimwade yapo shileka kamjari wana haruma wana nisi kushanga bondongo wathumani nanzonu nike Tanga lao wena Kiki mwambie Kiki ukaya madahila ya fanya hosoni mwangu kana uona ngajo humkaushia mwambie Kiki ukaya makoko ya warumao nga waswiliyo sha wa uruma kotsurengwa mwambie Kiki ukaye makoko ya warumao yalande mande ya hangu shamanzo mwambie Kiki ndongo nzima njajo kaharumwa maplakari nrohe nrudi tena na reje harumwa maplakari mwambie Kiki ukaya embabiza maplakari ya zirumao zila mende uzijuo zila maplakari ntiuntu ngazi jo emru ya mrumangu uwanru ya warumangu ajohelewa kabanu safarinu karijajo shangazwani plakari yalande malezi shara nzinga nzawo yardia nje haruma daula uwa msiba mziro jiri damwambio kaharate lila plakari kana ushinda rume plakari usoni mwangu voronu wanadamu yatushinda watushinda wani manipile kadhalika yema plakari nrudi ni mwambie Kiki ukaurate hule na tena hurate hule ukaugangi wa hoko na uona hosoni mwangu zembuzi waka utsinza no habilile dzina langu bo Kiki wallahi ngazijo hurejei kuna ushinda uniparise mibejai hamwiso anzo nabii wa republika nyina nrabo msiko mori wanane mwambanga mwedomo wa manifeste mtsenda mtsanganyi hanyina Kiki sabu Majidi nyina nrabo Majidi wa sakomor ujoka hendo renge mna mwana ya viole wanizuki waho Kikienda ya mtoo pirizo hutsomba beshera lijana kuja zifanya ukauroha unutama kurunundu ambangu ndo wa manifest hutsuendo kawe na shimaji waho Kiki hutsuenda lomoroni masihuno rejei hata haini publicite ya Kiki yakofanywa zahanlati joka hundi haya bugo Majidi sikauziwa na sikauzienshi ranti senda buza bugo Majidi nyina nrabo msiho mwene habeti salama nywansi pia nyiwa ndo wanza nrabo wassalamu alaikum.